वैजयन्ती च माला रम्राण वेणुधर सुधर पुरयामगत वृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमण प्राविशद गीत कीर्ति प्रविशद अहं बगिजस्तन कालकुटुं जिघांसु सयापाद स्वाधि लपिंगति जातजिता कतुर्न कोम्बादयानो शरणं प्रजे दयाळु शरणं प्रजे नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभगं प्राणो महासा जगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भज राम जय राम हरि बोल सत्य गाइबा जय श्री राम श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपत्ति भज श्रीराम जय राम हरि बोल श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम बुद्धिहीन तनु जानिके बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलवती विद्या करो कलेश विकार राम करो कलेश विकार हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम की रसिक बलो भगत राजन तिथि आये सुहासन लीजिए वेद कुंज महावीर राम वेद कुंज महावीर राम जय राम जय जय राम हे राम जय राम जय जय राम हे राम जय राम जय जय राम हे राम जय राम जय जय राम रघुनाथ निरंतर गुरुदेव निरंतर उमानाथ निरंतर जगन्नाथ निरंतर श्री राम राम
प्रसन्न श्रवण सर्वकरण करण कृपार सागर दयार सागर अनंत कोटि शक्ति आधार प्रभु पलाश रोचन जगत जीवन जगत धर्म अर्थित पुरुषोत्तम श्री राम माँ जगज्जननी विश्वनी कल्याणमयी करुणामयी भक्तिमयी माँ जानकी माँ चरण पावन वंदन करुछि ज्ञान नाम अग्रगण्य नाम सकल गुणंदन प्रभु श्री वीर बजरंग बली महाराज जी भूत भावना भगवान शंकर माध्य शक्ति स्वरूपणी उद्भव संगणी मोहनी चरण पावन इधर अकिंचन पद सुख दास अनंत प्रदंड प्रणाम पूर्वक विश्व प्राण जगतर नाथ कोटि कैवलनाथ महाप्रभु जगन्नाथ बड़ भैया बलभद्र कानपिल्लवास सुभद्री कटक चक्र सुदर्शन चतुर्धा प्रति करो चरण पावन दीन सेवक अनंत प्रदंड प्रणाम पूर्वक महाराज सुश्री आह्लादिनी शक्ति स्वरूपणी भक्ति ठाकुराणी महाराज राशिकेश्वरी राधारानी सरकार प्रभु लीला पुरुषोत्तम वृंदावन बिहला श्याम सुंदर भगवान रचन पावन दिन किंचन पद दास अनंत प्रदंड प्रणाम पूर्वक माँ पीठाधीश्वरी जगत जननी कल्याणमयी गुणामयी भक्तिमयी कृपामयी माँ विमलांकर चरण पावन ये दीन अधम संतान अनंत प्रदंड प्रणाम पूर्वक दिव्य श्री रामचरित मानस नवन कर्ण ज्ञान जगर कर्णधार स्वरूप शिरसी व्यासी कर्मकांडी समस्त ब्राह्मण चरण पावन वंदन करुछि भगवान पावन अति सुंदर भाव दरबार 1.5 घंटा पाखापाखि हेलाणी अति सुंदर भाव प्रभु को सुललित कंठे गांधर्व कला निपुण वाद्यंत्र सहायता करुथिबा एवं गान करुथिबा समस्त माँ बापा मान अति सुंदर भाव भगवान को भजन परिवेशन करुथिबा समस्त भगवत प्रेमी श्रद्धालु भक्त मान चरण पावन वंदन करुछि भगवान पावन कथा को श्रवण करने अति श्रद्धा प्रेम पूर्वक अपेक्षारत ये कटक तुलसीपुर अंचल आखपाखे समस्त अंचल कल्याणमयी गुणामयी भक्तिमयी मतिमयी माँ माने बापा माने भाई माने कुनि कुनि पिला माने समस्त से भगवत दरबार भगवत ज्ञान रे आपण मानकर पदारविंद से तो सुजर भगवान पावन कृपा आज आम समस्ते पंचम संध्यारे भगवान पावन कथा श्रवण करने अपेक्षा कर तो सुजन ये संसार ये भगवत दरबार में बसवा ये प्रत्येक माँ बापा माने गोटे कथा प्रत्येक मनुष्य जीवन में सेतिकी बेले परिवर्तन आसब मनुष्य जीवन से आम जाना दुख निवृत्ति दुख आम दूरे गला जाना जिते आमको ठाकुर भजन कीर्तन भल लगे ठाकुर भजन कीर्तन ईश्वर दरबार जीव कहीं बस भगवान कहीं भल पाइबा सत्संग कहीं भल पाइबा ठाकुर दरबार में बसवा कहीं माँ जो मैंने गीता पढ़ुवे भगवान कहले कामनार विनाश रे दुखर विनाश नहीं भागवत कौन कहले कामना संगे काल थाई प्राणीता जानी न पारई कामनार विनाश दुखर विनाश दुख क्या संसार दुख कि मनुष्य जहाँ को इच्छा करी पाए ना ता कौन दुख नहीं कि केमिति आप देखिए कामनार विनाश भगवान के दुखर विनाश भागवत कहले कामना संगे काल थाई प्राणी तो जाई न पारे माँ अनेक माँ बाप मन कहे मुझे कहीं सब छाड़ सब शोइबा बेसी छाड़ बद अभ्यास माछ मांस खाइबा छाड़ कहीं छाड़िबा बेसी बुलिबा कहीं छाड़िबा शौकिनी कहीं छाड़िबा बड़ बस थाऊ थाऊ त्याग कर कहीं जड़े माँ बाप कहीं छाड़िबा जीव थिबा जाए लोभ माँ जीव थिबा जाए लोभ जे धर आमर बद अभ्यास रही आमिष खाइबा ध्यान दियो कथा चिकेन खाइबा मटन खाइबा सी अभ्यास हेले बड़ बयस बढ़िया सागे सागे जोरदार मन पड़ो ना कि बेसी मन पड़ो ना नहीं भाई बेसी टे बुढ़ा बुढ़ी कौन खाइब ना कुकुड़ा खाया इच्छा हो माछ खाया इच्छा हो छेली खाया
হয়নি? আচ্ছা কাহিଁକି ହୁଏ? ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଆମର କଣ ସେ ବଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଳ ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିଥିବା ଏ ବଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ସିନା ଡାକୁଥିବ ଚିକେନ ଖାଇବି, ମଟନ ଖାଇବି, ମାଛ ଖାଇବି, ଭଲ ଭଲ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମୋହ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏ ଜୀବକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ବଳରାମ ଦାସ କର୍ମ କଲେ ଏ କାମନା ବାସନାକୁ କେମିତି ଆମେ ସଂଯମ କରିବା ନା? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ଦୁଇଟି ଡେଣା, କାମନା ଆଉ ବାସନା। ମଣିଷ ରୂପକ ପକ୍ଷୀର ଜୀବ ରୂପ ପକ୍ଷୀର ଦୁଇଟି ଡେଣା, କାମନା ଆଉ ବାସନା। କାମନା ବାସନା କଣ? ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ମନ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ବୁଲଉଛି। ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଯାଇଥାନ୍ତି, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇଥାନ୍ତି, କଣ କଣ କିଣିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ କାହିଁ ଆସୁଥିଲି ପିଠାପଣା ଖାଇ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମନ କେତେ କେତେ କଥା ଭାବି ଦେଉଛି, ବୁଲଉଛି କି? ଏ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲଉଛି। ମନ କେମିତି ସଂଯମ କରିବା ନା? ମନ ରୂପକ ପକ୍ଷୀର ଦୁଇଟି ଡେଣା ମନେ ରଖ, କାମନା ଆଉ ବାସନା। ବଳରାମ ଦାସ କର୍ମ କଲେ କାମନା ବାସନା ବୋଲି ଦୁଇ ଡେଣା, କାମନା ବାସନା ବୋଲି ଦୁଇ ଡେଣା, କାମନା ବାସନା ବୋଲି ଦୁଇ ଡେଣା, କାମନା ବାସନା ବୋଲି ଦୁଇ ଡେଣା। ତାହା ଲାଗି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ସିନା, ତାହା ଲାଗି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ସିନା, ସଦଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଖର୍ବ ଧରି, ସଦଗୁରୁଙ୍କର ସେଠି ପକା ତାର ଡେଣା ଦୁଇଟି, ଏ ମନ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ, ଏ ମନ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ, ଏ ମନ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ, ଏ ମନ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ। ଭଗବାନ କି ଏ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ରୂପକ ମନକୁ ଆମେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କେମିତି କରିବା ନା? ଯେମିତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେମିତି ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ସଂଯମ କେମିତି କରିବା? ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡୁଛି, ପକ୍ଷୀର କେଇଟା ଡେଣା? ଦୁଇଟା ଡେଣା। ଗୋଟେ ଗଛରେ ବସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ। ନାଇଁ, ଯଦି ସେ ପକ୍ଷୀର ଡେଣାକୁ ଛେଦିଦେବା, କାଟିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଉଡ଼ିପାରିବ? ଉଡ଼ିପାରିବ? ବସିକି ରହିଲା। ମନ ରୂପକ ପକ୍ଷୀର ଦୁଇଟି ଡେଣା, କାମନା ଆଉ ବାସନା। ଏ ମନ ରୂପକ ପକ୍ଷୀର ଦୁଇ ଡେଣା କେମିତି କାଟିବା? ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ, ନାମକୁ ଜପ କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ଇଏ କାମନା ବାସନା ରୂପକ ଡେଣା ଜୀବର ଛିଡ଼ିଯାଏ। ଜୀବ କଣ କରେ ନା ଭଗବତ ଦରବାରରେ ସ୍ଥିର ହେଇକରି ବସେ ମନ। ତାହେଲେ କଣ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ଜୀବର ପ୍ରେରଣା ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ମନ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ପାଇଲା? ପରମାତ୍ମାକୁ ଭଜନ କଲା, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଗଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବଳରାମ ଦାସ ମନେ ରଖମା, କାମନା ବାସନା ବୋଲି ଦୁଇ ଡେଣା, କାମନା ବାସନା ବୋଲି ଦୁଇ ଡେଣା, ତାହା ଲାଗି ପକ୍ଷୀ ଘୁରି ବୁଲେ ସିନା, ତାହା ଲାଗି ପକ୍ଷୀ ଘୁରି ବୁଲେ ସିନା, ସଦଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଖର୍ବ ଧରି, ସଦଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଧରି, ସେଠି ପକା ତାର ଡେଣା ଦୁଇଟି, ଏଇ ମନ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ, ଏଇ ମନ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ, ଏଇ ମନ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ, ଏଇ ମନ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ। ଭଗବାନ କି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜନ କଲା ବେଳେ ମା ମନେ ରଖ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ସିଧା ବସିବ। ପ୍ରଥମ ସିଧା ବସିବା, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ମାନେ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତାଳି ମାରିବା। ତାଳି ମାରିଲେ ସବୁ ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି କାମ କଲା, ଆଉ ଏ ମନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ହାତ ତାଳି ମାରୁଥିବ, କାନ ଶୁଣୁଥିବ, ଆଖି ଦେଖୁଥିବ, ପାଟି ଭଜନ କଲା, ସବୁ ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ କାମରେ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଧ୍ୟାନ ବସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇବାର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଯେମିତି ହେବ ଏ କିଞ୍ଚନ ଆପଣମାନେ ବସିପାରିବେ।
ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ କେଶବ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ। हे नाथ ई सुजोग मत देइछ प्रभु मु संसार जंजाले भितर तो आपन को मने पकई पारुनी भजन करि पारुनी। हे नाथ ई सुजोग मत देइछ टिके भजन मो भावर सहित केमिति लोह गड़िबो। हे नाथ कृपा कर दया कर समस्त प्रार्थना करिवा। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की माधव मधुसूदन केशव स्वामी नारायण। हे माधव केशव स्वामी नारायण। हे माधव स्वामी नारायण। हे केशव स्वामी नारायण। नारायण स्वामी नारायण। भगवान सज्जन जाओ एजावत भगवान कथा आम श्रवण कर माँ बापा मैंने गत काली विस्तृत प्रसंग आज सब बड़ प्रसंग जहाँ आम मैंने समस्त पंचम सन्धार भगवान पावन दरबार उपस्थित गत काली ये कथा प्रसंग छाड़ी भगवान कौन कले ना समस्ते गोड़े पछे पछे रघुनाथ पछे पछे राम तुम्हें जाओ ना। हे राम तुम्हें जाओ ना आम तुम बिना बंची पार गले भगवान को पछे पछे गोड़े गोड़े गले गुड़ी 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 सका प्राप्त दौड़ी 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 भोग उपास समस्ते तमसा नदी पर्यंत गले। माँ भगवान प्रत्येक जीव को आम कहूचे प्रभु आम तुमको बहुत भल पाऊ प्रभु तुम बिना कई नाथ तुम्हें मो प्राण तुम्हें मो जीवन कौन से कहबारे केते सत्य केते माया केते मोह केते सत्य भगवान पुणी टेस्ट करना नहीं मु देखी जने माँ तुम्हें माता पिता तुम्हें छुआटा गला एक छुआ तू तो कहू तुम्हें मो माता पिता सब तू पुणी छुआ कहीं गला नहीं भाई बेले बेले आम भगवान को कृपा हयनी कहीं कहले ये जो अधा पंत्रिया भल पाइबा जे पड़िला मु आरंभ कही माँ सब ताकू दे दियो सर्वधर्मान प्रीति माँ में कम श्रम श्यामी मांसु भागवत भगवान सीधा कहले सकल धर्म परिहरी हे मोर पादे आश्रय करी गोविंद गोविंद गोविंदा पाडुगाडुचे माकारांदा सकल धर्म जे सब त्याग कर सर्वस्व मत दे दे ये सर्वत्व प्रभु ये सर्वत्व तन विपेरा मन विपेरा ये तन मन धन संसार परिवार सब कुछ तेरा तू हे मेरा जो दिन यही भावना सहित आमर हृदय आसी प्रभु प्रभु सब तोर जहाँ आसला प्रभु ये भी तोर दुख आसला सुख आसला सब तोर से दिन भगवान निज कांधे सब बोही तमा ये विश्वास रही कृपा आसब कृपा कले पाइबा कौन करवा ना भगवान को सब न्यस्त करवा देदेबा कॉन्फिडेंस दरकार विश्वास रहा दरकार आई आम तो खाली हाथ आड़े टेकिबा साड़े आड़े हाथ टेक पछाड़िया भावटा को छाड़देवा अवश्य करही कृपा संत गोस्वामी कहले करही रघुराय तन मन धन छोड़ चतुराय चतुरता को छाड़देले आड़े हाथ तन मन धन छोड़ चतुराय
ତଦୁରାଇ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ପଛ ବୁଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯିବ ଅବଶ୍ୟ କରଇ କୃପା କରଇ ରଘୁରାଇ ଭଗବାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲା କୃପା କଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦି ହାତ ଟେକିଦେଲେ କଣ ସବୁ ଟେକିଦେଲେ ସବୁ ଚୁତରା ହେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆଇଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କରିଦେଲେ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆସିନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ରାମ ଆଜି ତମ ସେନା ଦିଗୁଳରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜୀବନ ହାରିଦେବୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମାରିଦେବୁ କରିଦେବୁ ଭଗବାନ ଠିକ ଅଛି ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଏଇଠି ବସିଲେ ଶାନ୍ତ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଖେଇଲେ ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦିଲେ ଭଗବାନ ବସିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଦିନ ସାରା ଖାଇନାହାନ୍ତି କଣ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ତମ ସହିତ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର କହିଲେ ବା ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ସଗୁଣ ସାକାର ହେଇକିରି କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ତଳେ ପତ୍ର ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଜବନ୍ତ ପଲଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ କି ସାଜସଜା କୋଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚିଣିବ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ମା ଆମେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଗାଳି କରିଦଉଛେ ବୋଲେ ଛି ଏ ଭଜନ କରି କରି କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବା ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ଏ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ରେ ଯିବ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ସୁଖ ଆସିବ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସୁଖ ଆସିବ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡେନି ଆଉ ସୁଖରେ ଯିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଏନି ସେ ପ୍ରକୃତ ମହତ ମଣିଷ ସେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ମା ଦୁଃଖ ଆସେ କଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭବୀ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପଡିବ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦେବେ ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଅନେକ ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା ରହିଥିବ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଚିହ୍ନିବେ ସମାଜକୁ ଜାଣିବେ ଅନେକ ଭଲ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ସେ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆଜି ମା ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯଦି ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନଥାଏ ସୁଖ ଭାଗବତର କୁନ୍ତୀ ଚରିତ୍ର ମା କୁନ୍ତୀ ଚରିତ୍ର କୁନ୍ତୀ କଣ ମାଗିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମତେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ଦୁଃଖ ଦିଅ ଦୁଃଖ ଦିଅ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ସୁଖ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଯଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦୁଃଖ କାହିଁ ମାଗିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଥିଲାବେଳେ ତୁ ଥିଲୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜି ସୁଖ ଆସିଲେ ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ପଡି ଯାଉ ସେ ସୁଖ ଏବେ ମତେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ ମୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ସେ ଦୁଃଖ ମତେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ତମ ଶକ୍ତି ବାଜେ ମିଳୁ ଏ ମା ବାପା ଆମେ ସିନା ଭାଗବତ ପଢିଲେ ଜାଣିଲେ ସବ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଲେ ଆମକୁ ଏ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାହସ ମିଳିବ ଆମେ ତ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବାନି ଆଉ ଜାଣିବା କେମିତି ମା ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଓ ଜଗିକି ରହିଲେ ସେପଟେ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ରାତିରେ ଯାଇକିରି ଶୃଙ୍ଗବରପୁରର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶାରାଜ ଗୃହକ ସେ ଡୁଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ ଏ ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ରାମ ବନ୍ଧୁ ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାରିବେ ଯାହାର ନାବଟା ନୂଆ ହେଇଥିବ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବ ସେଇ ଡଙ୍ଗାର ନାବରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ପାରି ହେବେ ଛୁଆ ଚନ୍ଦନ ତିଳକରେ ଅଗରୁରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟରେ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ପାରି ତ ସଜନ ଯେତେବେଳେ ଡୁଙ୍ଗୁରା ବାଜିଲା ସମସ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ସଜେଇ ସାଜେଇ ଦେଇ ଯିଏ ଯାହା ବଳ ପାଇଲା ସିଏ ବି ପାଣି ଫାଣି ଦେଇ ସଫା କରି ଚାଲିଗଲେ ଦେଖିବା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ପଡୁଛି ଚାଲିଗଲେ କାନରେ ବାଜିଲା କାହାର ମା କାହାର ନା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଡୁଙ୍ଗୁରା ଶବ୍ଦ ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ପାରି ହେବେ ନୀଳାମ୍ବର କୈବର୍ତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ହେଲା କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଲା ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି ରାମ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଜାଗି ଉଠିଲା ଆଉ ଜାଗି ଉଠି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମଗି ଅନୁରାଗ ଚରଣ ସରୋଜ ହରଣ ଲାଗ ଶ୍ରୀରାମ
चिन्ह के चरण सररोह लागी करत विविध तप योगी विरागी श्री राम हरि बोल हुए हुई तो स्वयं आदि निरांबर कैवर्त कांदरे शुणी देला जे मो प्रभु राम आसुनी मो मालिक आसुनी मो जन्म जन्मर प्रभु मालिक आसुनी वा आनंदरे कात मारी डंगा पड़ी कूड़े लगेला लंगर को थोई देला आगो नबी कूड़े न महीकि मो प्रभु रघुनाथ मुंडियाटा मारिला हे नाथ ही जो निवास मो प्राण ठाकुर मोर हृदय देवता जहाँ को प्रत्येक जहाँ नाम कीर्तन करुच्ची दर्शन पाई व्याकुल ये प्राण से प्राण ठाकुर आज मो पाखक आसुनी वा आज जिते बड़े न भाई मुंडियाटा मारी प्रार्थना करने लगे हे सुजन एपटे प्रभु को मुंडिया मारुची लुह गड़े गड़े ब्राह्मण गोसाई ये पर उपरे दही चूड़ा खाई मिठा बुंदिया खाई ये गोटा के 1.5 क्विंटल हे 50 मूर्ति ब्राह्मण थे डंगा बुड़बनी किए मुझे काटी कुटी जाकी चुकी देले 30 किलो 30 ना नाई आप 30 अधिक ना केते 40 ना नाई आउर अधिक ना आउर केते 50 ना नाई ताठू ना केते कहलु भगवान कहले कहबर तो कह मु केते ओजन हेबी ना कहबी ना हम कह 7 कोटि पर्वतरु अटंती से गरु नाम बहि अछंती अचल महामेरु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम साउंडटा दोना साउंडटा बंद कर बोल भक्त वत्सल भगवान की जय 7 कोटि पर्वतरु प्रभु आपणकर ओजन कौन कहबे मु मापिबी 7 कोटि पर्वत ठू आपण आहुरी अधिक करू भगवान हसिर एटा को जानि छी तेरे प्रभु से कथा परे होबा मु आंको छाड़ी करी आसे ए लोभी गुडा को अर्थात ब्राह्मण माननकु ए मा बापा आपण ब्राह्मण माननकु जेते दान दियो संतुष्ट करि परिबो ब्राह्मण केमिति ब्राह्मण को संतुष्ट करे केमिति शास्त्र कोन कहले अर्थात नमस्कार प्रिय भार जलधारा प्रिय शंभु नमस्कार प्रिय बानु सकाल उठी सूर्य को ना नमस्कार करे सूर्य कोन हे संतुष्ट हो निरोग करिवे प्रभु सूर्य नारायण को प्रत्येक दिन नमस्कार कर आज सांब दशमी जानी महिमा सांब भगवान कृष्ण पुओ दुर्वासा द्वारा छलना करके पेटे जो लुह कड़े रखिला गर्भर अभिनय करथिला दुर्वासा श्राप जार कारण से कष्ट रोग पड़ते यही सूर्य को सी उपासना करी कष्ट रोग निरोग होते सांब दशमी सांब ना सांब दशमी सूर्य को पूजा करा जाए आज जो पुत्रदा एकादशी सियाड़ गले कथा प्रसंग रही तेणु माँ बापा मैंने कहबार कथा अर्थात आज जिते नमस्कार प्रिय भानु सूर्य को सकाल उठी प्रणाम करो सूर्य खुशी जलधारा प्रिय शंभु भगवान शंकर को भोग राग जिते देले खुशी टिके जल लाई करदे भगवान खुशी नहीं नमस्कार प्रिय भानु जलधारा प्रिय शंभु आउ कौन ना उपचार प्रिय विष्णु भगवान विष्णु को भोग राग जिते देले खुशी हेबेनी जिते ठाकुर को आप नाम पुष्पमाल्य खाली जो कौन अलंकार अलंकार मान सुना तो जो रेट सुना देवे नहीं पुष्पमाल्य अर्पण करेंगे ठाकुर जिते फुले सजेबे सेते खुशी आ ब्राह्मण भोजन प्रिय ब्राह्मण देवता मान ब्राह्मण देवता मनुष्य नुह ब्राह्मण देवता मान जिते आपण अर्थात भोजन आपण जहाँ भोजन द्वारा मिठा पिटी द्वारा दही फही द्वारा संतुष्ट कर दक्षिणा द्वारा आप भोजन दे सारे तब आर्थर को 200 400 टका दब 400 पकेट बाट भर टे गला
ଯେତେ ଦେଲେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମା କରିପାରିବେନି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଲେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଗୋମାତାକୁ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଜ୍ୱାଇଁ ରାକ୍ଷସକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାବୁଛି, ଜଣେ ମା କହିଲେ ବୋଲି ସେପଟେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କଥା। ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଇଥାଏ ଗୋଡ଼ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାନ ବେକ ନାକ ଖାଲି ଗଳିବ ଦିଆ ହବ, କଣ ଦେଇଛ ଭାଇ ତମ ହାତ, ଆଉ ହାତ ଦେବା କଣ ଦେଇଥାନ୍ତି, କଣ ଦେଇଛ ନା ନାଇଁ ବା। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲେ, ଯେତେ ଦାନ ଦେଲେ ବିପ୍ର ହୋଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯେତେ ଘାସ ଖାଇଥିଲେ ଗାଈ ନୁହ ତୋଷ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଲୋଭ କଲେ, ଇଏ କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ତମ ସହିତ, ତମକୁ ଏକା ପାରି କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ପାରି କରି ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କିରେ କୈବର୍ତ୍ତ, କିଏ ପଚାରିଲେ? ବାମନ ବୋଲି କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବୁଝ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ଶୁଣିବ ନା। ବାମନ ପଚାରେ କୈବର୍ତ୍ତ, ଆରେ କହ ତୁ କଣ ମତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ସାମ ବେଦକୁ ଗାନ କରିକି ଆସୁଥିଲେ, କିଏ ବା ବେଦ ବୋଲିଲ ଥଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷରେ ତ ପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଲ ହିଁ ଆଉ ଠାକୁର, କିବା ମହିମା ବନ୍ଦିବ ତୋର ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ସକାଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସାମ ବେଦ ଗାନ କରି ଯାଉଥିଲେ, ଥୁଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡାକ ପତ୍ର ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ଯାଉଥିଲି, ହେ ନାଥ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବେଦ ଗାନ କଲା କିଏ? ଇଏ ବାମନ କିଏ? ଯାହାଙ୍କର ତେଜମୟ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଖି ଖସି ଯାଉଛି, ଏଭଳି ତେଜମୟ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କିଏ? ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା, ଇ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଦେବାଦିଦେବ ଭଗବାନ। ନା ଆଉ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ବାଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଦୀ ପାରିବାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ଆସୁଥିଲି ନା। ହଁ ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତିଳକ ଅଗରୁ କାହିଁ ଆଣିବି ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ମନ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ସିନା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଜୀବନରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଣୁଛେ, ଫଳ ଭୋଗ ମିଠା ମିଠି ଆଣୁଛେ, ମା ଠାକୁର ଏଗୁଡାକ ଖାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ଯଦି ଆମେ ଧୂପ ଲଗଉଛେ, ଧୂପକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଧୂପ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଦିଆସିଲି ମାରି ବସନ୍ତି। ଠାକୁର ଯଦି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଫଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକି ପଳାନ୍ତି, ସେଠି ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେବ ଦୋଷ? ତାର କଦଳୀ ଫଳ ଫଳ ସବୁ ତାର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେ, ବିନୁ ପଦ ଚଲ ଶୁଣଇ ବିନୁ କାନା କର ବିନୁ କର୍ମ କରଇ ବିଧି ନା, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେନି, ଶୋଷ ଲାଗେନି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ କଣ ହୃଦୟ ଅଛି? ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତାକୁ ନା କଣ? 2 ଟୋପା ଲୁହ। ଯୋଉଦିନ ଏଇ ଲୁହକୁ 2 ଟୋପା ଗড়େଇ ଦେବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୋର, ସେଦିନ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆପଣାର କରିନେବେ। ପୂଜା ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ହେ ମା ବାପା, ଆଜି କୈବର୍ତ୍ତ 2 ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛି, ଡଙ୍ଗାକୁ ସଫା କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡରୁ ଗାମୁଛାକୁ ଖୋଲା, ହେ ନାଥ ମୋ ପାଖରେ ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ମୋରି ହାତରେ ଏଇ ଦେଖ ଫୁଲ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ତିଲକ ସଜଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏସବୁ ଦବା ପାଇଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ଏଇ 2 ଟୋପା ଲୁହ ବ୍ୟତିରେକ ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରଭୁ। ନା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗାମୁଛାକୁ ଖୋଲୁଛି, ପାଣିକି ଢାଳିକି ସଜଉଛି, ଲିପୁଛି, କାଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦଟା ଶୁଳି ଲାଗିଛି ଖସିଯିବ। ଗାମୁଛାରେ ଘଷି ଘଷି ସଫା କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମା
भगवान को पाइबा पाई विश्वास होउची मूल भगवान को पाइबा पाई कौन दरकार विश्वास माँ भागवत को माने पढ़ीच पढ़ुच भागवत प्रथम जो भागवत लिखा केते अक्षर लिखा कहलो देखिया प्रथम ओडिया भागवत केते अक्षर लिखा भागवत पढ़ुच जानना 34 वर्ष लागे 14 अक्षर केते अक्षर नवाक्षर किसी आगे ओडिशा नथिला ना कथा पड़ी जाउची किंतु काटिया पड़े मत ये जो प्रसंग कटे ये कथा आप जानना मुझे जोड़ी कौन जोड़ी पुरुष से कटे नहीं तेना माँ आप बढ़िया कथा जानी था निहाती दरकार जाना दरकार प्रथम ओडिशा नवाक्षर किसी नथिला कौन थिला सब 14 अक्षर थिला शाला शाला महापुराण देखिए 14 अक्षर सब इन 14टा न केमती है आप जानवे जगन्नाथ दास जिते बड़े भागवत लिखे 14 अक्षर लिखी ओडिशा तालपत्र पढ़ी न केमी है ना ये लिखला जगन्नाथ दास अहंकार आसा गर्व टी आस हे मु भागवत लिखी जगन्नाथ सहित कथा होची ठाकुर को पाखापाखि लोक मु भगवान गर्व कार रखती माँ भागी देवी तो दिने जगन्नाथ शुणुच ना माँ यार से कौन हो जापर 14 अक्षर स्वर हो पारानी भारी अड़ुआ लगे ठाकुर प्रार्थना कले प्रभु ये 14 अक्षर अड़ुआ हूँ कौन कर दिने शोची जगन्नाथ दास ठाकुर मुंड पाखे बजे जगन्नाथ आसंता काली अर्थात तू मनै गोषी पुरी कांडगदा मनै गोषी पाख कांडगदा जापर ठाकुर अभिराम परमहंस जो आश्रम से पाखे कांडगदा अच्छे से गाँव को जाइए प्रवचन कर तेणुक से मनै साहू घर को जी सी परिमार्जित कर निद भांगे जगन्नाथ दास स्नान शौच कर उठी पड़े तालपत्र पत्रिक मुंडे चलता गला बेलू ये कांडगदारे पहुंचला बेलू 2-4 दल कीर्तन दल आसी पाछुरी फुलमाला पकई नेले जगन्नाथ दास तुम किए ना आम पूरा मनै गोषी पठेले कि जगन्नाथ दास मुंड खराब मनै गोषी किए चलले मत तो ठाकुर पठेले जगन्नाथ ताने मनै गोषी भी मोरी भाया जगन्नाथ सहित कथा मुझे गर्व करुदी बापा मोर भी बड़ कई ना गर्व सीट भांगी गला नरम हो गले कीर्तनिया नहीं छाड़देले यही मनै गोषी गोषी जगन्नाथ से यही घर ये जाकि दुआर मूल छड़ा बारिया गोटे हल फल कांधी लोक आसे तुम किए ना मुझे जगन्नाथ गोड़ाई ना मनै से ना बस बस कहीकि सेपटे गोड़ा हाथ धोई मनै से आस बस बस खाइच मध्याह्न खाइच ना ना बस पत्री 2टा आसन पकड़ बस से पति आनीच ना हाँ ना गोसई आपण मनीष ना मो मनीष आ से रखी दो मुझे करदेवी बस खाइच ना बस 2टा आसन बाटे बसिले पत्री डाकिले मनीष हयो कौन करुच बा ना कौन करी गोविंद नाम केमी जप कले रामर कहबर तो लुह गड़ी जाऊँगी डंगा को सफा करुच्ची एपटे भगवान को स्मरण करुच्ची प्रभु मु दीन दरिद्र प्रभु मो पाखे तुमको दवाई किसी नहीं डंगा को सजाई सजाई टिके भी बाली रखिलानी शिउली छड़े देला लंगर देकी बाटर आसूची राति पाखापाखि 10 माने 8टा 9टा बाजिलानी भगवान को लुह गड़ी गड़ी प्रार्थना करुच्ची प्रभु ये काली जदि मु जानी प्रकृत तुम ठाकुर जदि मो डंगारे पारि न हम मु जानी जीवनटा को रखी प्रभु विसर्जन करदेवी यही गंगा नदी डेईक आत्महत्या करी प्रभु प्रभु मोर धन के जीवन में मुझे मागिनी दिने चुली जलिले ये दिलामर कहबर घरे 3 दिन चुली जलेनी कौ दिन साग दंड मिले तो कौ दिन मिले प्रभु ये दरिद्र परिवार मुझे हाथ पति मांगी प्रभु मत दिए बोली आज किंतु ये हाथ पतौची प्रभु आपण पाद टिके दीन दरिद्र नापरे पड़ू प्रभु 2 टोपा लुह गड़े गड़े हाथ को टेकी टेकी भजन गाई गाई प्रार्थना करी चली घर मुआई आहे दीन दरिद्र धन
अंतर दुखटा प्रभु क्या कहबी जीवन में सबुदिन मोर दुख कथा मु तुमको जनाए प्रभु सबुदिन न खाइले भी क्या कहनी प्रभु जहाँ देचु कौदिन उपास रखुचु कौदिन खाइबा को देचु प्रभु तोर मोर केवल कथा है प्रभु आज ये तमे मो पाखे अच्छ प्रभु जो ब्रह्म को दर्शन करने मु अनुभव करुच्ची प्रभु कहीं केते व्याकुलता जन्म जन्मर प्रभु आज मो सहित कपट करें प्रभु ये मनीष जीवन दुखटा को मुझे सही पारुनी प्रभु आपण को दर्शन कलापर जमी आत्मा पावन हो प्रभु मत दया कर प्रभु हे नाथ कृपा कर आउ छलना करें प्रभु भगवान को लुह गड़े गड़े प्रार्थना करुच्ची कहबार तो अंतर कथा को सब प्रभु के सम्मुख व्याप्त करुच्ची अंतर्जामी परम पुरुष निरांबर अंतर कथा को बुझिले माँ जीवन अंतर कथाटा को दुखटा को सांगसाथी भाई बंधु को कहना ए संसार तुम दुख संसार वाले को कहले से मजाक उड़ेबे जाओ राजा निषाद तुमको दीटा बड़ देते किसी दिन पूर्व ना हो तुम खरा दिन जल पियाई से कहते समय आसिले तुम कहते बर मागे आज हूँ उपयुक्त समय तुम जाओ मागी आस गला पत्नी कथा शुणी दौड़िकी गला जाई पहुँचला कबाट बाड़ा गोसई 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 ना कौन है ना मो बड़ दियो ना कौन ये अधरात्रि ना हो ना एबे आपण दी थर प्रथम बर मत दियो आपण कहते ना माग ना प्रथम बरटा गंगा नदी सबू नाप हटि जाऊ केवल मो नाप रहा हो ठीक अच्छे आउ थे टुकड़ा बाड़ा हम ना मुझा द्वितीय बर कथा भी प्रभु सहित तुम सहित मुंड खेल निशा तथा जा आउ थे टुकड़ा बाजिला सबू नाप हटिगला केवल नीलांबर कैवर्तर नाम आनंद प्रभु को पारिकर केड़े कृपा करे मो प्रभु नाची नाची आसिले आउ खाइले कि शोले अर्थात नाची नाची डाकिले छुआ मान सबू छुआ मान राति अधर उठे देव फूल फूल तोड़ू अगर चंदन ढाऊ घोरिकी प्रभु राति सारा सेवा कर आज्ञा सपरिवार वर्ग भगवान आज्ञा सबु प्रकार व्यवस्था फूल तोड़े राति कड़ गुड़ाक तोड़े पुष्पमाल्य कले चंदन घोड़िया लगे सपरिवार वर्ग ठाकुर को दिने ठाकुराणी को फूलमाटे दे था गोटे माल देले 100टा माल से देवे मुझे आपको ये व्यासन छुई कोई मिछ मो पिला बेले महाराज मो गाँव को जाती छोटे ही थे कहबार तो मागिना बनो के बटुआना कहि सुनार मो प्रभु मैं जाना श्री राम